kubaho nabi biraruta kutabaho. Mama mwarapfuye gatatu nk'amakara. Uko ayo mfite kuzababwira nzayababwirira Uvira. Tuzabaho, tuzabana ku neza cyangwa ku nabi. Ibi byo gusubira inyuma wenda nabyo mbivugeho gatoya. Uvira turayisubiramo. Ndabasuhuje kandi ndabifuriza kugubwa neza. Abagabo n'ubu bati Uvira turayisubiramo, ariko burya ibyo bivugishaga ntibari bazi byari byo, ntibari bazi n'uburemere bifite, bari bazi yuko ari ibintu byoroheje. None umuhuzabikorwa wabo, bosi wabo cyangwa papa wabo byarangiye abigaramye, yabihakanye yuko ntahabazi. Ubwo rero ntumuze kumbaza Uvira uko baza kuyisubiramo, bashobora kuza kugendera cyakora ku gataro cyangwa mu mwuka, naho ibyo kuyisubiramo mu buryo buri visuel ntabwo bishoboka. Barayisubiramo mu buryo bwo mu mutwe, no kuri media barayisubiramo, ariko ibyo kwikandagizamo ibirenge byo babyibagirwe. Mvuye aha reka nihute ninyurire mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu muri iki gitondo inkuru iri kuhasesekana nuko inyeshyamba za M23 ahazwi nka Farumakina bayisahuye yose, bamaze kuyohereza i Kigali. Ni mu gihe kandi mu bice bya Nyangezi mumaze iminsi mubona amakuru yaho yuko harimo harabera imirwano, byaje kurangira FARDC na Wazalendo bahafatiye abacancuro bagera kuri 4. Mu mujyi wa Uvira uti byifashe biti. Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo murabizi ejo yarahasesekaye, ariko burya na meya w'umujyi wa Uvira yamaze gutangira akazi ke, aho ibintu birimo birasubizwa ku murongo mu buryo bwiza cyane. Mutekereza iki kuba Minisiteri y'Intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kohereza abakozi bayo hano mu Burasirazuba, hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko Kinshasa? Hari benshi natangiye kubona batangiye kuvuga yuko bamwe mu bayobozi b'izi nyeshyamba za M23 bashobora gushimutwa aka Nicolas Maduro, ubundi bakaza kwisanga bamaze kugera mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabacakiye. Nubwo iyo nkuru yenda navuga ngo irimo gutebya no gukabya, ariko burya nabyo abanyamerika babishatse ntibyabananira kubashimuta. Ni ibintu byoroheje cyane. Ariko nanone turaza kugaruka kurebera hamwe kimwe mu birimo biravugwaho cyane, ni ikigendanye no kuba u Rwanda n'ubwo rwamaze kwemera yuko ngo rufite ingabo, rufitanye ubufatanye n'ingabo za M23, ariko ibyo gukuraho ubwirinzi bwo ku mipaka yabwo butandukanye na Kongo, ati ibyo byo babyibagirwe. Niho hahandi burya ngo intangiriro y'uruhara ni amasoso, kuba iki bacyemeye n'ibindi bizaza. Ndagaruka ku bantu bagera ku bihumbi n'ibihumbagiza bavugwa yuko bishwe n'izi nyeshyamba za M23 zifatanyijwe n'u Rwanda. Bisobanuye ko u Rwanda kuba rwemeye ko rufitanye ubufatanye n'izi nyeshyamba, ni narwo rwakoze jenoside y'Abahutu bagera muri za magana. Nabonye ari abantu ibihumbi n'ibihumbagiza, hari ibihumbi 10 biri muri Goma byishwe mu minsi 3, hari babandi muri Rucuru. Ibyo byose turabiva imuzi n'imuzingo. Ntatindiganyije reka ntangire gutya. Le gouverneur du province de Sud-Kivu, Excellence, la serment d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre l'honneur à l'occasion de votre retour au siège du province à Uvira. Je vous invite à passer la troupe à la vie. Le commandant de troupe, le capitaine Ngoï, Matsumango, comment?
ya kuona guverneri anaingia kwetu, roho inafurahi, tunaona kama tutaishi na amani juu kwetu balisharudia, banarudia kuinchi yetu. Sasa waliondoka njo balipie byote balibeba na gudro ntatindiganyije rero reka duhera ahangaha. Ni amakuru yamaze kuba ashyirwa hanze nibura yuko izi nyeshyamba z'ama23 uretse kuba zikomanga mu gatuza ngo Uvira barayisubiramo, ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo yaba meya yaba guverineri bose bamaze gutangira inshingano zabo nk'uko byari bisanzwe. Ubwo rero niba bari busimbuka ikirere bagasimbuka ibice byose Wazalendo yamaze kongera kurekipera bagahita bisanga Uvira, ntuze kubimbaza. Ahubwo hano hari dosiye kandi hari ishyiga rishyushye cyane bagiye gukorerwa, ariko nta nubwo ari ishyiga rishyushye, nibyo bakoze bagomba kuryozwa. Ibya mbere ni ubwicanyi ndengakamere bwakozwe ahazwi nka Kishishe, abasivile basaga 172 bakicwa n'izi nyeshyamba. Hari kandi ubwicanyi burenze urugero bwakorewe abasivile bagera kuri 300 ahazwi nka Binza, ni muri teritwari ya Rucuru, ubwo murabuzi. Hari ubwicanyi bwakorewe abasivile bagera kuri 200 bishwe ahazwi nka Karuri na Karake, ahangane muri teritwari ya Nyiragongo. Hari ubwicanyi bugera ku basivile 2500 bishwe muri grupoma ya Itongo, Bambo na Bukombo, Mutamba ndetse na Bushusha, aho bamwe banatwikiwe mu mazu ahangane muri sheferi ya Bwito. Ni ukuva mu kwezi kwa 12 kwa 2022. Kandi ubundi bwicanyi bwa gatanu barashinjwa kwica abantu 1000 bigera ku 10 mu gihe kingana n'iminsi 3 mu mujyi wa Goma nk'uko bitangazwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari ubwicanyi bwa gatandatu bw'indengakamere bw'abasivili bagera ku 1500 bishwe igihe izi nyeshyamba z'ama23 zari zirimo zirava mu bice bya Kamanyura zimanuka zijya Uvira. Ibyo byose rero abo bose nayo mamiliyoni y'abataramenyekanye, noneho hakajyaho uruhumbirajana n'ibinyacumi by'ibihumbiranjana by'abavanywe mu byabo bakameneshwa, bamwe bagahungira mu bihugu bya Tanzania, Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Abo bose bari ku mutwe w'izi nyeshyamba z'ama23, ariko zarangiza zikikomanga mu gatuza ngo hehe ngo barasubira muri Uvira. Ntabwo muri Uvira ari mu isoko muri we musubiye, cyangwa ntabwo Uvira ari muri sitade, kandi no muri sitade njyango kugira ngo winjiremo banza kwerekana tiki. Ubwo rero ntumbaze uko Uvira baza kuyinjiramo. Tuvuye aho reka mpite nkomereza hano mu mujyi wa Bukavu. Muri Bukavu ikusanyirizo ry'imitwi rizwi nka Farumakina, iri ngiri riravugwa yuko mu ijoro ryakeye ryamaze gusahurwa, aho basahuye akitwa kose agakoresho n'imiti yose bagapakurura bagapakira amamodoka, ubundi imodoka zigafata umuhanda zikerekeza Rusizi zikambuka. Ngayo nguko ni ukuvuga ngo barimo barashaka impamba igomba kubaherekeza. Ikibabaza nuko barimo barayishaka bayerekeza mu Rwanda narwo rwabihakanye. Ubwo rero ntimuze kumbaza ngo biraza guherera. Hari imirwano imaze iminsi ibera hano muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri Nyangezi. Murabizi ko Nyangezi na Nyantende ni mu birometero bike cyane uva mu mujyi wa Bukavu. Ahangane Wazalendo na FARDC rero bamaze iminsi bataka, barimo barasatira kugira ngo batake Bukavu, bayibera iminemo, bayibavanemo, ubundi nayo bayifate. Rero hano bikavugwa neza yuko izi nyeshyamba z'ama23 zari zifite bamwe mu bacancuro b'Abanyabrazil bazifasha mu itumanaho no mu ikoranabuhanga rikeya bafite, ku dukoresho dukeya twabo tw'utwombo n'utundi baba bariho. Bamwe rero muri abangaba bagera muri 4 bakaba bacakiriwe hano muri Nyangezi. Ubwo ntimuze kumbwira noneho ngo baraza gusigarana iki, niba nabafashaga ku itumanaho muri ibyo byombo byabo n'iryo koranabuhanga ryabo riciriritse bakoreshaga bafashwe. Ubwo ntuze kumbwa ngo biraza kubagendekera gute. Bagize kuba u Rwanda rwabipakuruye rukabihakana, rukavuga yuko nubwo rwafatanyaga nabo rugiye gusesa amasezerano, ariko murabizi uwo ni umutego nawe babwiye, iyo ni piyaje bashyizemo, ariko niho hahandi. Ariko none n'abangaba babafashaga barafashwe. Ubwo ni ukuvuga ngo ibigendanye na tekinoloji yabo nta cyizere cyo gukomeza. Ariko se nanone ku rundi ruhande reka tugaruke kuri Minisiteri y'Intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yamaze kohereza bamwe mu bakozi bayo i Kinshasa. Nabonye zimwe muri rezo sosiyo zatangiye kuvuga yuko ahubwo bamwe mu barwanyi bakuru b'izi nyeshyamba za M23 bashobora gushiduka bakozwe formule ya Nicolas Maduro, Nicolas Maduro formula, bakaza kubagenza nkabo. Ubwo rero ntimuze kumbwira gusa iyo Minisiteri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko Minisiteri y'Intambara ariyo yahoze ari Minisiteri y'Ingabo irinze ifata no mwanzuro wo kohereza abarwanyi babo cyangwa abakozi bayo muri Kinshasa, ntabwo biba byoroshye. Ibi bije bikurikira nyuma y'iminsi mikeya yatambutse mu minsi twagiye tubona amakuru yatugeragaho avuga yuko hari bumwe mu bwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi bwari buri hano ku nyanja y'Abahinde ariho burekerereje, by'umwihariko ku ruhande rwa Kinshasa. Ubwo ntuze kumbwira rero niba ibintu umuntu yagenda abihuza, ariko uko byamera kose ntabwo abanyamerika burya ari injiji. Ibintu byabo babikora buhoro buhoro. Bashobora no kuba baje Kinshasa bakahatereka ibyuma bakahashyira ikoranabuhanga runaka ribasha kugenzura rikageza mu ntera rishaka bitewe n'amakuru bakeneye, yaba ari aya hano mu burasirazuba, yaba ari aya Kigali, yaba ari aya hehe. Baba bafite satelite zabo zibasha kubafasha kugenzura ibyo bashaka kureba. Rero kuba bageze Kinshasa, nabonye nimureba ku mafoto baravuga yuko ngo ari uburyo bwo kuvugura ngo no kongera imbaraga ngo mu bufatanye ngo hagati y'impande zombi, ngo hagati y'igisirikare cya FARDC n'icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone nkavuga ngo birakwiriye niba abanyamerika bagiye kuza gushora amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga hano muri Kongo, bakwiriye no kubanza kumenya ngo mbese umutekano w'aho tugiye gukorera umeze ute. Ese bizaba ngombwa yuko twitwaza ibikoresho byacu biducungira umutekano cyangwa aho tugiye hari ibyensekirize? Ibyo byose rero bagomba kubanza bagafata data, bamara kuzegeranya no kuzikorekitinga bagakonkere, bakavuga bati turagiye nta kibazo, turasanga hameze neza, cyangwa bakavuga ati tugiye kuri bato, reka tujyane abasirikare n'ibikoresho ubundi tugende duhangane. Nta cyaba cyacitse rero, nta n'inka baba baciye amabere ko bari Kinshasa. Iki ari cyo kigaragara nuko barimo barihutisha ibintu, noneho pari raporo y'ukuntu mbere byakururaga nk'akanyamasyo, ariko ubu ngubu noneho ibintu birihuta cyane. Naho Uvira, ibya Uvira byo nimushaka mu byibagirwe nk'uko Nyarubwana yibagiye kunywera ku muheha, kuko inzego za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zose zamaze gutangira akazi. Ibiro byongeye gufungurwa, yaba guverineri yaba meya bose basubiye mu kazi nk'uko bigaragara hano kuri aya mashusho. Ma présence ici en qualité de maire à intérim d'Uvira représente tout simplement le retour de l'État congolais dans la ville d'Uvira. Nous avons abandonné nos responsabilités ici par contrainte et nous sommes retrouvés là où nous sommes retrouvés. Et voilà maintenant que nous rentrons. Le retour ici signifie tout simplement qu'il y a aussi retour de l'État, et qui dit l'État voit le rétablissement de la paix, le retour à la paix. Mais là où est passée la guerre, il y a toujours des désastres, puisque quand je regarde en général la vie est là à Uvira, mais d'une manière là timide, puisqu'il y a une très grande partie de la population qui est encore de l'autre côté au Burundi, qui a fui effectivement cette guerre-là. Et ceux qui sont restés sont tellement démunis au point où exactement certains ne se sont pas encore retrouvés. Donc dans l'ensemble, la situation ne s'est pas encore très bien rétablie, et il y a pas à faire. Exactement après la guerre, il y a beaucoup trop à faire. Et je crois que ça, ce n'est que le début de notre présence. Je fais le constat, j'ai mes supérieurs exactement qui m'ont envoyé, notamment le gouverneur de la province qui m'a envoyé. Je vais lui faire rapport, et que ça fait partie des besoins réellement. Et non seulement les retours de nos concitoyens qui sont disséminés par-ci par-là, mais aussi l'ouverture
de la frontière et le retour effectivement de la police qui va accueillir tous ces milliers de Congolais qui sont... Donc tout ça, c'est dans un processus qui commence à partir de ma présence ici sur place. Mais le comble, c'est qu'effectivement, on a pillé toutes donc tous les bureaux de toutes les institutions qui sont sur place. Et bon, tout est à refaire, tout est à refaire. Voilà ce que je peux dire par rapport à la population d'Uvira. Nous avons un terme en swahili dit pole. Donc, c'est-à-dire, nous compatissons et nous et tous ensemble de ce qui s'est passé dans notre entité, dans notre ville. C'est notre ville. La ville appartient à la population. Nous ne sommes que des serviteurs de la population. Donc, Paul, autrement dit, une condoléance pour tout ce qui est arrivé. Donc, rien n'essaie d'expliquer dans les détails. Ils savent, ils ont vécu, et chaque Ouvirois sait exactement les méfaits. Mais ce que je peux déjà promettre que, tel que nous sommes partis, nous le promettons, nous ne serons pas les mêmes. Nous avons tiré des leçons et nous, les responsables, et eux, en tant que population, tous, nous devrions tirer des leçons par rapport à ce qui s'est passé et envisager un avenir plus radieux. Et avant, comme nous le chantons toujours dans l'hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.